to na ta, game to na ta sa ato ang third set sa ato ang quadruple bakbakan. Coming up next ani mao ang atong main event ha. Team Cebu City versus Team Mandawi. Okay, game to na ni nato, game to na ni sa ato ang third set. Midaog sa game 1 na ang Team Cebu City, kini game to na. Okay na atong quadruple bakbakan dire sa Barangay Panoy Poy Consolacion Cebu. Sponsor niya sa ato ang Barangay Captain dire nga si Barangay Captain Aris Balaba and his councilors. O guna nila ni Boss Joel Montalya o yung sayang pinalanggang asawa nga si Konsyal Rosalie Montalya. Paaksit ang kanto nito. Og ato sang pasalamatan ha ang Jorkin Construction. Ang maunay naghatag og mga jersey sa mga players ha og sa mga vloggers dire. Salamat Jorkin Bambam Construction Supply. No, zero na. Konsyal Joel out ball gikuha. Tok mo ni Marcos, gilambahan ni Jobert Fokot. Servisyo Jo Maroma. Agay. Tuara. Shout out dia ni nila ni James Hiniralaw ni Minso, Opaw Hiniralaw og ni GC Hiniralaw ni Hiniralaw. La. La tuara. Binuyukay na sakto, gilabay gawas mga kaibigan. Shout out sa ni Roldan Carcueva. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. La. Bagnos ni Clark. Grabe eh. Pang class A na yun. Kirang Clark eh. 3-1 na, 3-1. Quinto. 3-1 atong skora, 3-1. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas para dos. Jobert again. What a shot! Mamma mia! Tuara kuha pa. Kini, saud pa. Grabe ha, grabe ha. Oy, wala. May gani out ball. Sagit-sagit ang iro dire. Dos, tres na kaibigan, kini para igualis ni. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Agay, Clark, may pabuto. Victos, kuha pang Marcos. Patay stang ok-ok. Sa tukmod ni Marcos Navarro sa kol. Lipat ang tanan. 3-2 ang ato skora, 3-2 ha. Servisyo Konsyal Joel Montalya para 4. Inside. Side out. Serve Saddam. Servisyo Saddam forever the game breaker. La. Out ball. Igualis 3 na. 3-all ta, 3-all. Serve Saddam. Saddam to serve para 4. Tuara kanto tira daw. Kuha pang Marcos. Jobert la countered by Marcos. Jumaruma. Tuko di Saddam. Kuha pa kaibigan. Hinggang depinsang Marcos oy. Susan Roses Amalia Puentes, basa kayo ang tukmo ni Saddam. 3 igualis na, 3-all. Here's Marcos Navarro sa call para 4. Serve Marcos. Mr. Explosive Marcos binumbasa Eric, kuha pa ni Clark. Jo Maroma, sagang pa ni Saddam. Tuara, may buyok lang Team Consolacion. 4-3. Out ball, 4-3 na, 4-3. 1 point lead na sa Team Consolacion sa atong game to ha.
Widaog sa game 1 ang Team Cebu City. Servisyo Marcos. Wa kasagang si Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5-3 na. 2-point lead na. Servisyo Marcos na baro sa call. Serve Marcos. Agay Jobert. To Jomar. Sagang pa. Binumba sa rin Jomar. Nice defense coming from Clark. Sadam. Allah. Lah. Defense. To Arab. Lah. Laki ni. Paano? Ay, grabe ang placing. Ay, nice placing. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo Clark. Lobo. Tuara, gidakdak na. Ni Sadam Forever. Counter to good. Sound pa bay. Lipat ang tanan. Lipatas tanan oy. Di mahikap kay Tugpa na. Serve Clark. 5-4 na kaibigan. Kini para igualis. Servisyo Clark. Jobert may pabuto. Kanihan. Di madagampo to. Inside to. Klaro kayo. Inside mga kaibigan. Team Consolations Ball. Jomar to serve. Para size. Clark. Tuara. Jomar. Agay. Tumod. Sa pa Sadam. Nice defense coming from Jobert. Jobert again. Hawan pas kang manang. Mamma mia. Susan Roses. Karyang talong. Serve Jobert para igualis 5. Jobert again. Agay tukpot kaibigan. Nakuha pa. Bumbahi, birahi, chatsay. Track. Awa na gibato mga Team Cebu City ang depensa sa Team Consolacion. Serve Jobert. Igualis 5 na. Kini para sa servisyo Jobert. Mr. Explosive Marcinas. 2-shot combination. 3-shot combination. Binumba sa ere. Clark. Nice defense from Clark. Agay. Tuara. Change court. This game is brought to you by Maricel Antonic Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, call 0995243541. O ang Mother Gina Barbecue mga kaibigan, located at Giso, Mandawi City. Ang lamian nga barbecue, Mother Gina Barbecue. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para City. Out ball. Side out. Chairman. 5-6 ang atong skora, 5-6. Serve Joel. Servisyo Consel Joel. Clark Lobo. Jomar, pika. Jomar again. Tuara. Heavy rainfall coming from Team Consolacion. Heavy loaded shots. Agay inside ang counter attack sa Team Cebu City. Hukman. Servisyo Sadam Forever, the game breaker. Jomar. Bato. Mana gibato na ang Team Cebu City. May baos pangulata ang Team Cebu City. Gibukbuksan ang Team Consolacion. Kinsa kay maipit ani. Ay. Out ball mga kaibigan. 5-6 ang atong skora, 5-6. Servisyo Marcos para City. Agay. Marcos again. Bagdok Marcos.
Kuag bagdo ka to Marcos. Ay, ito arak, kanto. La! Agay, ito na. Babag na ni Pinsa to na. Hibatag. Guba na ba? Patsukan na ni. La! La! Giga ni Pinsa Clark. Ay! La! Gib! Susan Roses. Giga. Ganit Team Cebu City. Ay! Barag-barag na ito. Igos kumuha na. Nagka-counter pa. Knockout. Ay! Knockout ang Team Konsolasyon. Grabe. Ay! Palut sana istira ba? Servisyo Clark para City. Agay, anemic shot coming from Clark. Servisyo na King of Backstab, Jomar Roma para Size. Bonsial. Out ball, out ball. Size 5 atong skora, size 5. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Balsinas. La! Imumar! Labay na. Side out, side out, side out. Oh, servisyo Konsyal Joel para Size. Win. 6 all na. Igual Size. Jewel. Size iguales sa itong score ha. Size iguales. Kaya servisyo Konsyal Joel para City. Para City. Clark. To Jomar. Ah. Tagaig sakit Jomar. Tagaig sakit Jomar. Kada mayayay. City. Size. City Size na. City size. City size. City size. Serve Jewel. Servisyo Konsyal Joel para 8. Wara Clark. Jomar. Clark again. Answered by Jomar. La. Wala. La. Buyok. Okay, Poriton. Team Konsolasyon. Out ball. Susan Roses. Amalia Puentes. Size City atong score. Cebu City's ball. Sadam Forever to serve para para City. Konsyal Joel. South pa Sadam. Jomar. La. Wara. Buhi pa. Jomar. Tuara. Heavy ripple coming from Team Cebu City. Answered back by Team Konsolasyon. Agay. Pokot na kaibigan. Size City atong score ha. Size City. Team Konsolasyon's ball. Marcos Navarro sa call. Para 8. Pad na sa Jobert. Finishing. Ay. Tuara. Out ball ang Team Cebu City. 8 size na kaibigan, 2 point lead na sa Team Konsolasyon sa atong game to ha. Para 69. Ala, para bawas ng dua. This is a must win na situation sa Team Konsolasyon para adunay decision game 3. Size 9. 9 against 6 in favor of Team Konsolasyon. Servisyo Marcos para Jess. Di kasagang si Idol Jobert. Ay, Marcos. Grabe ay. So, servisyong Marcos. Perting bugata mga kaibigan. Para ha. Watch out aning servisyo ha. Para 11 oh. Ay guys, sagang na. Jomar. Tukla. Buyog Team Konsolasyon. La. Poriton. Come on. Sukmar. La kana. Tuara. La. Grabe ang atake oh. Wana. Gilumsa na ang Team Cebu City. Ala kaya sa Team Konsolasyon. Agay. Counter attack. Sahod pa. La. Sagang pa. Kinsa kay maipit aning
sitwasyon na. Bugsok Kinsay maipit ani ron. Bugsok Ay, ito na, kuha pa, Jomar Marcinas. Jomar, nice defense. Ang gigakla ko eh. La kaniya, kinsay matagakan ka, anong pitaka. Wala, tagak na agay. Counter ni Saddam, gikan laom yuta. Biliban ako Saddam atong Team Ria eh. Perti ng lauma ito mga kaibigan eh. Lima pa. Laom kayo ito. Hanya na yun. Gikontrol pa niya yung Team Ria. Iyalan sang gitagak sa kontra diri. Why nahimo si Marcos Navarro sa kulay? Sa SGs na mga kaibigan, kini para City, Servisyo Clark. Clark, two-set combination. Answer by Jomar. La! Jobert and Jomar! Nagginubatay! Ala, tuwara! Jobert! Bugsokmar! Ay, ato ko ni Saddam! Bantay mo! Kuha pa! La! Nice konsyal! Diwa, good. Mag-silbi ang help defense ni Jomar Roma mga kaibigan. Ay! Sus! Grabe ya! GCT na mga kaibigan, GCT na. Yes, Clark para 8. Jomar Roma, nabigla si Jomar Roma. 8. Team Cebu City needs 4 points. Team Consolacion needs 2 points to win the game. Kinsa kay maunahan sa finish line. Agay nanaygon out ball na naman Noy Bijis. Delikado mang sitwasyon sa Team Consolacion. Team Consolacion is on pressure cooker. La Jomar! Pressurize na kabigan kay Migo ko na ang Team Cebu City. Tuara sagang pa. What a shot coming from Jobert Marcinas. Mamma mia! Pour it on! Sagngon na dire. Sukmar! La kaniya! Pour it on! Come on! Tuara. Counter attack sa Team Consolacion. Pasok! Grabe eh. Side out. 6-9. Noy Bijis mga kaibigan. Noy Bijis. May lang makabawas ang Team Consolacion. Napili raw sa game 1. Jomar Roma to serve. Para 11. Mo konsyal. Dakdak konsyal. Tuara gidakdakan nagbato ni konsyal. Sukmar! Unan pa Jomar Roma la mitubag pang Team Cebu City la. Jomar again. La. Binumba sa area ni Marcos. Wa gyud madutlen Team Cebu City. Muraga balik prop. Gi. Out ball. Kuyaw patambo ko na sa City Arrow. 11. Nagsisti kuyaw. 11-9 for the win ang Team Consolacion sa atong game to para balos. Marcos! Team Consolacion must win this game to ask for one more game at decision game 3. Bus dakan na kangking si Saddam. Time kaya ang pagbusdak ni Consel Joel. King si Saddam ato mga kaibigan. May daog sa Team Consolacion sa game to. O adto na tayo decision game 3 mga kaibigan. Watch out mo mga kaibigan.